Sí. Solo diferente, tu familia está ahí, ¿no? Sí, porque mi país no toda familia come juntos. Ok. Mucha familia, Navidad así, cada uno come su casa. Pero aquí, mi observación, toda la familia come juntos. Llama teléfono, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Todos han comido juntos. Mucho. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Ito po si Kuya Raul. Ganito po ang tamad na vlog. Ang tamad na vlog ng amigo ko, tingnan nyo, tsura. Oh, diba? Binti na 2 dangkal lang. Ang binti ko 2 dangkal lang, tingnan nyo. Oh. Isa't kalahati lang. Yari. Chuchen, shout out sa iyo. Isa. So ngayong araw po mga amigo, magbablog tayo na nakahiga lang. Ganyan lang po tayo. Wala tayong gagawin kung hindi panonoorin nyo lang po ako hanggang sa i-block nyo na ako. I-subscribe nyo ako bigla dahil sa vlog na ito. Walang katuturan. Hindi po. Kayo po mga amigo ay eto, namamahinga po tayo at nanonood sila Sophie. Ayun, habang kumakain sila misma. Ganyan lang po. So, pahinga-pahinga din pag may time. Pero for today's video mga amigo ay malalaman nyo at sasabihin ko po, tatanong ko po sa kanila ganito, ang ating content ngayong araw mga amigo, bukod sa paglalagay ng lemon sa mukha, ayan, at nanonood si Sophie, tatanungin ko sila, ano ba ang experience nila dito sa Pilipinas nung nakaraang Pasko, at ano ang masasabi nila? O ano yung pagkakaiba o ano yung gusto nila sabihin about po sa Pasko sa Pilipinas. So bigyan mo lang ako ng 2 minuto at ako'y pipikit lang. O balikan niyo po ako mga amigo at hindi ko pa tayo ng ang video. Para pagka nagtanong ko sa kanila after 13 minutes tapos na po yung video natin. Tamad na tamad mag-vlog. Ang halimaw na Kuya Raul, kita niyo po, tamad na tamad mag-vlog. Wala tayong gagawin, na antok ako. Alam niyo, pag natutulog ako, ganyan lang ako, tapos sasabihin ko. Ganyan ako. Pag si Kuya Bejon, ganito. Boy, minsan natutulog, ba't pag ako meron ka akong may pound, ba't ka ako may umuulan? Ay, nung pala si Bejo na pagka natutulog, gumaganon. So sila naman, ganun kayo matulog, inisplok, ipinahiya ang mga sarili. So ayan mga amigo, don't worry, walang ka-filter si Kuya Raul. So ayun pa mga amigo, kayo po, kamusta po ang pagdiriwang nyo ng Pasko? At kumusta po ang pagdiriwang ninyo? Ano ba ang namimiss nyo? Lalo sa mga OFW. Alam ko maraming maiiyak pag nakikita yung ating Pasko sa Pilipinas. Yung Pasko na ginawa namin na Tia Sel sa before. Talagang hindi ako makamove on. Pero kasi sobrang saya. Pumipikit pa na. Sobrang saya. Saya. Ay nako. Ay bawal tamarin. Ang daming ginagawa. Ayan. Good morning, Tanyita! Tanya, what is your name in your school name? Tanya Martinez. Tanya también. Tanya Martinez. How about your name in the house name? Tanya. Tanya the same? Yes. No, como Constancia? No. In my house we don't have that. Everyone is Tanya. same name at school, same name. Only the last two. Tanya, what can you say about ano masasabi mo about the Christmas in the Philippines compared to Equatorial Guinea? Okay. Naintindihan mo? Yes. Okay. Explain. Example, here you have many Christmas parties. Like at school you have Christmas party, Okay. at the church then yeah. Okay. Then in Equatorial Guinea there is no time for all of this. And ¿qué más? It's almost the same. Because you have Christmas party with your family, you give gifts. It's just that there we do it more late, like 10 p.m. So 11 that at 12 midnight, we will be there, like we will open the gifts. And yeah. But in your country, what time do you start? Las 22. The same? Yeah, 10 p.m. Okay. 10 p.m. But we do the dinner. nagpe-prepare din ng regalo? Sí. Prepara regalo también?
But We prepare regalos. depends on the family. Depende sa family. Si tu familia tiene, sí. Oo, yun. Kapag pamilya, merong pera, okay, prepare. Usually, anong pinaprepare yung pagkain? Usually, anong pinaprepare yung pagkain? Example, in my family. Sa family mo? We do like, because we do party in 24 and 25. 2 days. Yeah, 2 days. Okay. So 24, it's dinner only. So we eat like salads. Ay, salad lang? Yeah, like barbacoa, como ayer. Ganon. Only like dry things, ganyan. Dry things. Yes. Then the next 25. day, como pambota. With sauce. With sauce. Sí, con fufu. Oo. Okay, de noche tú no vas a llenar tu vientre de comida. Okay. Ganon. Y se da también regalos el día 6 de enero. January 6. January 6, You yung, know what party is that? what? It's three Kings. Reyes. Three Kings. Pero 24, meron ding regalo. 6 January then. 6. January 1, solo, what? No, Nothing. January 6, it's Day of the Kings. The Oo. three Kings. January 1, 31, 31, same like 24, 25. the New Year's Eve. Dinner. New Year's celebration. As in, Ganun, the same lang. Pero depende pa rin sa pamilya, no? Kapag may pera, okay. Kapag walang pera, house lang. Oo. Pero, para sa'yo, ha? Saan masaya ang Pasko? what is Masaya? Happy. Happy? Oo, where? Here or in Equatorial Guinea? Of course, there, because Your family is there, yes. Yeah. But the celebration here is different. Kakaiba because, I think both places are happy. Happy. Because you are happy. Like, as me, I can be happy there. But then, because your family is there, Yes. no? Okay. But Wala naman sa food, wala sa gift. No está en regalo, no está en comida. Mas ¿cómo se llama? Mas contenta o feliz con tu familia. Sí. Ay, hay navidades que yo no he gano'n. recibido regalos. Sí. También. En la Navidad pasada mis papás no me han mandado regalos. Ayun. Suena. Ayun po. So, ayun po mga amigo, sabi ni Tanya, tinanong ko kung saan masayang Christmas dito sa Equatorial Guinea. Sabi niya, sa Equatorial Guinea kasi ano niya, kanyang pamilya. Sabi niya, siyempre, wala sa regalo, wala sa pagkain, kung sino yung kasama mo. And that is a very emotional na sinabi. Ito talaga mga bata. Kaya. Ikaw kasi Alima. Sophie, te quiere buscar. Ikaw Alima, yo quiero preguntar to. Bebe. Donde, saan, masaya mag-Christmas? Donde, tu contenta hacer Navidad? Aquí o Guinea? Dos. Parehas? Dos. Aquí, allí. Contenta. Aquí, ¿qué tú no puedes olvidar de Navidad? ¿Cuál? Ano? ¿De regalo? ¿De regalo tu recibir? No olvidar. Ano pa? Ano pa? Ha? Yo? ¿Tú contenta cuando tú celebras Navidad conmigo? Ayun. Ang masaya daw siya na celebrate yung Christmas kasama ako. Sabi niya. Espera mi poco. Yo quiero preguntar to. Sexy naman tayo. Daming labada. Ay, chama, yo quiero preguntar, no? De Navidad aquí tu país diferente, ¿no? O igual, no sé. ¿Qué tú puedes decir de Navidad aquí y Navidad ahí? Está bien. Teka lang. Dahil after niyan, mamamlansya siya. Para le plancha. Chama, ano? Está bien Navidad de aquí, Navidad de mi país diferente. Diferente. Sí. Solo diferente, tu familia está ahí, ¿no? Sí, porque mi país no toda familia come junto. Okay. Mucha familia, Navidad así, cada uno come su casa. Pero aquí, mi observación, toda familia come juntos. Llama teléfono, ¿dónde tú estás? Todos han comido juntos. Mucho ambiente, la calle.
muchas flores, los niños contentos, mucha iglesia, está bien. Mucha armonía, comprensión, amistad, amor, todo está bien. Ito Mi pa familia, mi país, no todos comen juntos. Solo pamilya. Solo familia que se quieren, comen juntos. Cuando muchos que están con problemas no comen juntos. Porque están con problemas, no quieren cambiar. Así. No, aquí no pa sí. Sí. Porque aquí no mucho drama. Sí, porque mucho. Yo mismo aquí, cuando yo pequeñita, mi familia en el Cucu venir para mi casa cuando mi abuela con mi abuelo comer. Vecinos así todos hacen mesa grande. Todos sentar como familia. Pero después Comer. Pero ya llevo más de 20 años. separar. No hay. Hasta ahora no hay más. No hay. Okay. Pero tú contenta aquí. Sí, yo contenta aquí porque cada día, aquí con fiesta, con año nuevo, como no año nuevo, yo como con mi familia. Tú sabes que comida que tú comes solo no es bendecido. No es comida de Dios, pero cuando tú comes con otro, está bien. Está bien. Así. Está bien. Gracias. Galing siya, mami. Así din. Sabi niya sa mga amigo na ang kanyang ang kanyang celebration ng Christmas dito sa Pilipinas ay masaya. Pero ganoon din naman doon sa Equatorial Guinea kasi ano yan, pamilya niya. Pero dito kasi daw maraming pagkain, syempre, tapos sa maraming ibang iba nga dito. At ang sabi niya ay dati daw 20 years ago, nagse-celebrate sila ng Christmas ng malaking lamesa, ganyan-ganyan. At napansin daw niya, observation niya, dito raw yung bawat family parang reunion niya. Dito sa Equatorial Guinea, kung sino lang yung gusto nila na makasama, yun po ang kanilang, yun lang yung magse-celebrate. So, iba-iba po mga amigo ang kanilang saloobin. Pero sabi niya sa mami, masaya naman daw po siya na sinelebrate ang Christmas dito sa atin. I think siguro, ang pinakaiba lang sa food at saka sa mga kasama. Kasi sila sa dito, hindi buong pamilya niya. Pero sa nakita niya naman sa video, I think sobrang saya naman nila. Kasi nandiyan naman yung mga anak ni Tia Cesa. So, yun po. Misma ito. Ano yan? TikTok? Ang galing pa. Ay, misma, quiero preguntar. De Navidad aquí, ¿a qué tú puedes decir? Bien. Bien. ¿Cuál? ¿Qué más? Bien, mucha comida. Maraming pagkain. Regalo también. Maraming regalo. Ajá. Y también mucha familia. Mucha familia. Ajá. Pero tú quieres también ir ahí para celebrar Navidad? ¿Dónde? Guinea? Porque tu pamilya está ahí, no? Galing. Sabi ganon. Oo daw, marami daw pagkain, regalo, pero syempre, iba pa rin daw sa Guinea kung gano'n yung kanyang pamilya. So, ito sa Guapo. Pogi! Yo quiero preguntar. ¿Cómo va de Navidad aquí? ¿Qué tú puedes decir? Ano masasabi mo sa Christmas dito? Está bien. Está bien. O good. Bakit okay? Yes. Why? ¿Por qué? Aquí se festeja bien la Navidad. Ha? Aquí se festeja bien la Navidad. Aquí festival bien Navidad. ¿Tu país no está bien? Está bien, pero Está bien, pero no celebran Navidad. no mucho celebrar Navidad. Yun. Okay daw ang celebration ng Navidad dito. Kaso nga lang daw po, ang sabi ni Vivian ay hindi masyado daw i-celebrate yung Christmas doon. Dito raw sila celebrate. Yan. Ito, Amir, yo quiero preguntar, de Navidad aquí, ¿qué tú puedes decir? Está bien. Está bien. Why okay? Se le va bien comer, dormir, pasear. Dormir, pasyar. O yun, dormir, pasyar daw. Sabi gano'n ni Amir. Dito daw ang Navidad ay paglilibot, pamamasyar. Ganun po. Iba-iba kanilang kasi mga bata pa naman yung mga yan. Kaya depende sa tao. Kung depende sa bata. Depende sa kanilang na-experience dito. Pero ako, sila kasi parang sila, di ba? Parang sila ay foreigner. So, possible niya na syempre namimiss nila yung mga kamag-anak nila. Pero sabi ni Vivian, maganda raw dito. Kasi nga yung Navidad dito, yung Pasko dito ay sineselebrate talaga na maraming pamilya.
So, ayun po mga amigo, yun ang kanilang saloobin. Walang filter, walang edit, walang script. Yun ang tunay nilang saloobin. Pero kung ako, ang tatanungin, kung ako ay nasa ibang bansa, sabihin ko, may pa rin ang Pasko sa Pilipinas. Lalo na kasama ang ating pamilya. Sa lahat ng mga OFWs, sigurado makakarelate sa akin. Dahil napakasakit na makita, napakasakit na nagpapasko na mag-isa at nagtatrabaho at normal ang araw. Dahil sa ibang bansa, kadalasan po ang Pasko ay ordinaryong araw. So ayun po mga amigo, salamat po at God bless.